परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा। आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्रीचरण मध्य अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोरी भिडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानू अंतरर आनंदित जयगुरु। श्रद्धा भक्ति भल पाइबा सबुदिन पर आज यही शुभ दिन में आउ एक सुंदर विषय आलोचना रखा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुरंकर जहाँकि दिव्य आलोचना सब रही विभिन्न पुस्तिकार रही आपण पाखरे जानापी चाहे, जहाँकि शुणिले आम मान मन में परम पिता प्रति भक्ति भल पाइबा विश्वास भाव जागृत हम। यही उपरे एक सुंदर आलोचना जहाँकि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पुस्तक मु पढ़ी थी आपण सामने आलोचना रखा जाऊँगी। आलोचनाटी है अकाल मृत्यु बंचार उपाय। कौन सी भाव नहीं मृत्यु हेले पुनरा आसवाक पड़े, यह पुनर्जन्म बोली आमे जानू। मुक्ति हुए कि ना ताहा आमे माने आम मान से बोध बाहर, किंतु समस्त भावर अतीत अर्थात भाव त्याग अर्थात एहीपरि नाम जप करू करू भावना क्रमशः ह्रास पाई मनीष को शेष में भावातीत अवस्था पहुँचाई दिए। सेतिक बेले ही मुक्तिलाभ मनीष हो जाए। साधारण स्वाभाविक मृत्युर अर्थ जोटा कि डिस्प्रेशन ऑफ ब्रेन सेल, माने जोटा कि मनीषर स्वाभाविक मृत्यु हुए। से मृत्यु समय जो मनीष ठाकुर जेकोसी नाम जदि जप करने समय मृत्यु हुए ताहले मनीषर पुनर्जन्म हुए नहीं बोली आम मान पाखे विश्वास रही। श्री श्री ठाकुर चिंताधारा भावना मस्तिष्क कोशर से ही डिस्प्रेशन संगे संगे दूर करें ही स्वाभाविक साधारण अकाल मृत्यु मनीष मिल पारे। एहीपरि केतोटी मृत व्यक्तिंकर पुनर्जीवन लाभ विषय यही आलोचना विषय मु कहवाक जाऊँ। आलोचना माध्यम श्री श्री ठाकुर कहते गोटे प्रणाली चेष्टा कले मला मनीष को मध्य बंचाई आहुरी सुविधाजनक हो पारे। कौन सी मामूली रोगर स्वाभाविक भाव अकाल मृत्यु घटिले, कौन सी दुर्घटना जनित आकस्मिक मृत्यु होगले जहिरे देह अभ्यंतर जंत्रादि ध्वंस पाई नथिबो अथच क्रिया विकार जोगु मृत्यु तार होता है। उदाहरण स्वरूप पानी रे बुड़ी मरी जिबा, श्वासरुद्ध होई मरी जिबा, हृदयंत्र किंबा बंद होई मरी जिबा, बा मस्तिष्क विकृति हार्टफेल होई भी मरी जिबा, ए ज्वर रे उताप अधिक जोगु मध्य मरी जिबा, हईजा प्रभृति रोग रे मरिबा इत्यादि घटना मानक रोगीर मस्तिष्क रे एही सत्य नाम उच्चतम बीज मंत्र बा ध्वनात्मक शब्द जंत्र माध्यम रे प्रवेश करैबाकू हुए। श्री श्री ठाकुरंकर कहवा कथा जे जेतेबेले गोटे मनीषर मृत्यु हुए जो समय मनीषर सर्वांगन अंग प्रत्यंग भितरर जहाँ भी अभ्यंतर अंग सब रही से सबुगुड़िक किंतु थिबो, किंतु मृत्यु तो हेले से सब काम करी न थाए, किंतु से सब शरीरर अंग सब किछि थिबो। ता द्वारा थिबा परे जदि आमे माने कोनोसी भावरे से माने ध्वन्यात्मक शब्द माध्यम रे से उच्चतम बीज मंत्र जहाँकि जो सत्य नाम हमको दिया जाइछि जदि से जंत्र माध्यम रे प्रवेश करई दिले ताहा एरो पॉजिटिव बा नेगेटिव दुईटी पोल रही थाए। ताहा मृत व्यक्तिर शरीर सहित संयुक्त करने को हेबो। एही जंत्रर दुईटी नली परी नहीं मृत व्यक्तिर कर्णगुहरे प्रवेश कराई विद्युत शक्ति साहाय्य जंत्रटी परिचालित करने को हेबो। एहा कले मृतदेह जुगपत विद्युत शक्ति और मस्तिष्क से विद्युत नली चालित अनाहत ध्वनिर स्पंदन फल मस्तिष्क कोश उत्तेजित हुए। यह फल कृत्रिम भाव शरीरर समस्त जंत्र पुणी चालित हो जाए। एहीपरि करुबरु समस्त जंत्र चालित हेबा द्वारा देह मध्य प्राण प्रवाह संचार करने को समर्थ हुए। थरे एही जीवनी शक्ति संचारित होइगले ताहाको स्थायी करने पाई नाना उपाय अध्यत्वक पिचकारी द्वारा आवश्यक औषध प्रयोग कराई क्रमे पुष्टिकर पदार्थी रोगर शरीर मध्य प्रवेश कराई देबाको हब। मृत व्यक्ति बंचे उठिबो। श्री श्री ठाकुर जो ए आलोचना माध्यम जहाँकि आम मान प्रदान करिसेंती ताहा निश्चिंत भाव विज्ञान
ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ହେବ। ଏହିପରି ତଡ଼ିତ ଓ ସତ୍ୟନାମ ମୃତଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯନ୍ତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ କିନ୍ତୁ ହୋଇନାହିଁ। ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପରିଚାଳନାର ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଭାବ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅପରୂପ ରୂପଲାବଣ୍ୟବତୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୁବତୀ ରୂପର ତେଜରେ ଯେପରି ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝଟକୁଛି। ନାନା ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ତାର କାମବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାନା କଳକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ମାତୃ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାମ କରିବାକୁ କହିଲେ, ନାମ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଯୁବତୀଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାଡ଼ିକୁ ଗମନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନାମର ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କହିଲେ ନାମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା ତାହା କିପରି ଦୂରେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି କୁହା ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନେ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯାହା ବି କିଛି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଇ ସତନାମର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଯାହା ବି ବୈଜ୍ଞାନିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବି ଆମେମାନେ ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭୟାନକ ଓ ମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅପସରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରୁଛି ଏହି ସତନାମର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତନାମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାହା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୋଟେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି କୁହା ରହିଛି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆପଣାଏ ନା ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି କିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ ଦୁଇମତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆର୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ତ ବାକ୍ୟ, ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରତିପାଦିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେମାନେ ତାକୁ କରିବାର କଥା, କରିପାରିବାର କଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାମୟ ହଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ କାମରେ ଆସୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।